Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport, Topo Sport. سلام زخبركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال برازيل كابزور الدر دحر مقلايا أرجنتينا بسلسة صوات وانش عالم اتعارحانا يزور الدر كوينيا نرابعي زورن مخاد نقبسي كم من قد دخط عليها اب أتلانتا ستاديوم عاتيام أرجنتينا أبز حلفة صوتا بنشتو أفريقاويت هاجر كيف ورد نسكل لاوز انتبلت حجون كال سمين أفريقاويت هاجريا أب قدمياز اني حتام أسلطاني أرجنتينا ليونيل سكالوني كابتا بكيف ورد سنبرت غانتو سلستلوت غيريو نابزور الدر أتيو نيكولاس تاليافيغو لياندرو بارديسن جوليان ألفارزن نبوتا تياغو ألميدا لاوتارو مارتينزن فاكوندو مادينان تكيوم زاتو تسعوتيهم نيروم أسلطاني هاجرايت غانتا قبسي حسام حسن بوغنو كابتا بفتصم كل مغزعتي نا أستراليا سعرت غانتو كلت لوت غيريو نتكعي مانشستر سيتي عمر مرموشن حميد فاتين أوتيو نمحمد لاشنن هيثم حسنن أختيتوهم إذا قدتم أب تاريخ وانش عالم أمونغو أرجنتينان قبس نذكر زلو نايفل ماركب بمخانو تاريخ نمصحف أبزعلتيو حدايلو كجمر تسعوت تزنكرت هاجرات أب كلتش شمونتن اب كايرو اب زكايدو محزنتاو قطن طرايم زفالطو لومغن طعيرم كفالطو طراي زيكونو نحد حدوم كساغوغيم كمان أرجنتينا أبلع أفريقيان هاجراويان غانتاتات شمونت غزي كابزخا اتخلت أبزنيلو معمت ولدر عوض حساب منبرا نقبسي بزحا قلبو زحابا أين برن انتتبحل مجنانا يكونن أرجنتينا لومي أبزقط من ترأت عويتا أب تاريخ وانش عالم نفلما غزي أب حدا ولدر نسلست أفريقيان غانتاتات زسعرت غانتا بمخان كبروسن كتحزيام صوتا أبستجمر اللوغن اتتسميت كالملكع كحز 15 دقائق طراي وسيد اللوم أرجنتينان ميسن غنا دخام كيف ورد زي وصلهم كمسلو بزحل من قصاص نصوتا أبستجمرلو ياسير إبراهيم برأسو كأسيعوام مروان آتيا كابيمانا شنخ كنفي ناوشت لدات أرجنتينا زلعها خعصو أرجنتيناويان أبناي قحسن فللي كرت تجيغاتات كقبرو ترأيهم فلما نتوم أبلداتهم زنبورو قبصاويان كابصوتا وصا أمقبار كدنقو يخلو سانيحو خال لياندرو مارتينز مس ياسير إبراهيم نتيرو كسعر مخالوم أب قدامي تفتنا نايز قدم حلاو لدات أرجنتينا إميليانو مارتينز اتخالق مارتينز أب دحريت مسمورو بمدقاسو بياسير إبراهيم شطو تمزجيبوهم نايك قدم حلاو لدات إنجليز بول روبنسون بسنك جيجا اتتخلا خلاي مانشستر يونايتد إميليانو مارتينز كنخوص أعدل سينو خبل أبزا شطو اتقدامي جيجنيا لياندرو مارتينز مخانو مسكيروم بمحمد صلاح زمرحو قبس أويان نابز قدم زخسرو نجر كمزي اللي ترديهم ممصوم بناصنت يوم زصاوت نيروم كساب زاشتو تمزجب دك إساز نبرت أرجنتينا تساني حاجن قفو كمستتن كفنه بيع نلدات قبسي كتور جميرا بس أجامعي كم في أبزت كعتلو هيثم حسن قبل نيكولاس تاغليافيكو بدل بمفتصمو أرجنتينا فتصم كل مغصعة رخيبا هيثم حسن ات أرجنتينا بغلط أفا نبشتن اتخيرز نبرت كعصو أبزخدلو زنبرة غزي حنكيلو كودقو بمخالو بتافتصم كل مغصعتي ززار بنجر أي نبرن أرجنتينان ميسن تقلات إفهم نممعراي ميسي حلفنت وسيدو مس مصطفى شيبيري تفاتيتوم أوشت استاديوم أتلانتا ميسي أقداسي تفتصم كل مغصعة تخصحت تسبيت أبزي جبرو لدما اتكوخب كعص أجري بس أجامعي إد مصطفى شايبر كليعو سحيتوام مصطفى كمفلنتو نعنفت كل ميسي فريتو بموروارو أمو صاع أيتشجرن ميسي بزح شطوتاتو نبشمون تعديبو أبكلس ورك أوج أما صبل زبللو أرجنتينا دما كمعت جبس كدحنا اللو تخل عدل تفيوم اتاقانتا أقديما زيت تصبيت تشطو تمزجيبوها تسانيحا خا كاب تسميتا وصائي اتبولس تسقاطيا فتصم كلا مغصعة تسحيتو أبكونا تأمرو ربشا كفتر كلو بنصارو جبس أويانجن مليسوم يم ترقاقي
ተራእዮም ሜሲ ኣብ ዋንጫ ዓለም ካብ ዝረኸቦም ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕትታት ንፍርቂ ይስሒትዎ ዘሎ 8 ሃሪሙ 4 ከዓ ኣመዝጊቡ 4 ስሒቱ ኣብ ሓደ ውድድር ናይ ዋንጫ ዓለም 2 ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝሰሓተ ቀዳማይ ተጻዋታይ ድማ ኮይኑሎ ኣርጀንቲና ናይ ሜሲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረሲዓ ንቕድሚት ኣብ ዝኸደትሉ ማካልስተር ካብ ሞሊና ንስተላእከትሉ ኩዕሶ ብርእሱ ኣትሪሩ ሃሪምዋ እኳ እንተነበረ ሙስጠፋ ሻይበሪ ግን ኣብ ልክዕ ቦትኡ ጸኒሑ ኣድሒንዋ እዛ ናይ ማካልስተር ካብታ ሸቶ ናይ ያሲር ኢብራሂም ትኹን ካብታ ናይ ሜሲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ንኸተድሕና ዝሓየለት እያ ነይራ ሙስጠፋ ሻይበሪ ግን ክሰዓር ዝኽእል ኣይነበረን ሜሲ እውን ካብ 16 ሜትር ካብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ብዝግባእ ዘይሃረመ ካብ ዕጽፉ ማለት ካብ 32 ሜትር ካብ ቅላዕ መቕጻዕቲ ብዝሃረመሉ ግን ዝሓሸት እያ ነይራ እንተኾነ ግን የማናይ ዓንዲ ግብፂ ሃሪማ ወፅያ ሓላዊ ልዳት ግብፂ ሙስጠፋ ሻይበሪ ኣብ ዝቐዳማይ 45 ደቂቕ እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ ዝግጥም ከብሎ ዝኽእል ናይ መወዳእታ ብልጽቲ ኩዕሶ እውን መድሕን ኮይኑዋ እዩ ታግሊያፊኮ ናብ ውሽጢ ልዳት ግብፂ ዘእተዋ ኩዕሶ ኣልቫረዝ ከም ዘላታ ብዝሃረመሉ ሕጂ እውን ሙስጠፋ ሻይበሪ ተወርዊሩ ካብ ክትድሕን ክትኣቱ ትቐርብ ዝነበረት ኩዕሶ ኣውፂዋ እቲ ሓላዊ ልዳት ብሓይሊ ናይታ ኢዱ ክሳብ መወዳእታ ዘርጊሑ ዘውፅኣ ቅላዕ ተሃሪሙ ክዝርጋሕ ኣሰልጣኒ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዲያጎ ሲሞኒ ተጻዋታይ ብልጽቲ ዕድል ክትኽልከሎ ብኣግርሞት ክጥምት ኣብ ከተማ ካይሮ ተኣኪቦም ዝነበሩ ግብፃውያን ድማ ብሓባር ክዘሉ ኣብ ሓደ ትርኢት ቀሪቦም ነይሮም 15 ደቂቕ ሸቶ ያሲር ኢብራሂም ብጌጋ ሊያንድሮ ማርቲነዝ ተመዝጊባ 21 ደቂቕ መሲ ኣገዳሲት ማዕረ ትገብር ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ስሒቱ 31 ደቂቕ መሲ ካብ 32 ሜትር ዓንዲ ልዳት ሃሪሙ 39 ደቂቕ ሙስጠፋ ሻይበሪ ኢዱ ዝሃሰየት ቅላዕ ኣልቫረዝ ኣድሒኑ 45 ደቂቕ ከዓ ተጻወቲ ንዕረፍቲ ወፂኦም እዩ እቲ ሓፈሻዊ ጸብጻብ ናይ ቀዳማይ እብረ ጸወታ ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ጸወታ ቅድሚ ምጅማሩ እቲ ግብፂ ኣብ ቀዳሞት 45 ደቂቕ ከም ጅግና እትገልጾ ሓላዊ ልዳታ ሙስጠፋ ሻይበሪ ብዙሕ ከይዕረፈ ቀዲሙ ናብ ሜዳ ብምውፃእ ክረስን ተራእዩ ዝቕጽል 45 ደቂቕ እውን ካብ ተቐዳማይ 45 ደቂቕ ዝሕይል እምበር ዝጎድል ከም ዘይከውን ቀዲሙ ይስተውዒልዎ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ሑሰም ሓሳም ኣብዚ ናይ ካልኣይ እብረ ጸወታ ንሻምፒዮን ዓለም ን45 ደቂቕ ዓጽዩ ከትርፋ ከም ዝኽእል ሓሲቡ ነቲ አንጻር ቤልጅምን አውስትራሊያን ሸቶ ዘመዝገበሉ ኢማም አሾር አውጽዩ ነቲ ሙሉእ ናይ ምክልኻል ግን ከዓ ምልክት ኩዕሶ ዘለዎ ሓምዲ ፋቲ የእትይዎ ክሳብ ክንደዩ መስመር ምክልኻሉ ክጸንዕ ድማ እቲ ብዙሓት ዘልዕልዎ ዝነበሩ ሕቶ እዩ ምኽንያቱ 55 ደቂቕ ኮይኑ ግብፂ ናብ ልዳት አርጀንቲና ዝተጸጋዓትሉ ሓንሳብ ንሳኻ ኣብታ ያሲር ኢብራሂም ዘመዝገባ ሸቶ ጥራያ ነይራ ይኹን እምበር ሐሰም ሐሰን ልዕሊ ስኮላኒ ባዕልዩ እቲ ዝበለጸ ታክቲሻን ዝጸወታ ነይሩ ምኽንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምጅማር ናይ ጸወታ ተጻወቱ ሓደጋ ከም ዝወድቁ ገይሩ ስለዘቕረቦም ኣብ ቀዳማይ 15 ደቂቕ ዝደቀሰ መስመር ምክልኻል አርጀንቲና ያሲር ኢብራሂም ቀጽዕዎ ኣብ ካልኣይ እብረ ከዓ ድሕሪ 15 ደቂቕ ካብ ልዳት ግብፂ ዝተበገሰት ኩዕሶ ኣትያ ካብ እግሪ ማርቲነዝ መንጢሉ ኣብ ሳላሕ ኣብ ዘብጽሐሉ እቲ ንጉስ ግብፂ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ተጻዋታይ ከዓ ሙስጠፋ ዜኮ ልክ ኣብ ልዳት አርጀንቲና ኣብ ዝበጽሐሉ ሰዓት ቀሪቡሉ ዜኮ ከዓ ምስኪዕ ተዋሂድዋ ዜኮ ማሊኡ አውጽዩ ነቲ ጻዕዳን ሰማያውን ማልያ ብዝለበሱ አርጀንቲናውያን መሊኡ ዝነበረ ስታዲየም አትላንታ ኣብ ዝጎየየሉ ቴክኖሎጂ ግን አንጻር ሓጎስ ግብፃውያን ኮይኑ ኣብ ምህናጽታ ኩዕሶ ኣትያ ኣብ ልዕሊ ማርቲነዝ በደል ፈጺሙ ብምንባሩ ቫር ነታሸቶ ሰሪዙ ንአርጀንቲና ቅላዕ መቕጻዕቲ ሂብዋ ቫር መቸም ክመሃዝ ከሎ ንኸምዚ ዓይነት አጋጣሚታት ኢሉ ከም ዘይተማህዘ ጥርጥር የለን ብምህዞ እዚ ቴክኖሎጂ ሕልፊ ካልኦት ክትሕጎዝ ዘለዋ ድማ አርጀንቲና ነይራ እንተኾነ ግን ግብፃውያን ተመሳሳሊ ዕድል ክረኽቡ 7 ደቂቕ ጥራዮም ተጸብዮም ሳላሕ ዝመርሖ መልሰ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈነወሉ ብየማናይ ክንፊ ንሐሰን ረኺብዎ እቲ ኣቐዲሙ ኣብ ልዳቱ ብዝፈጸሞ ንአርጀንቲና ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ከም ትረክብ ገይርዋ ዝነበረ ሐሰን ከዓ ደቂ ጋንቱ ተጸቢዩ ኣብ እግሪ ዜኮ ዘብጽሐ ኩዕሶ ዜኮ ማሊኡ ከየውፅአ ነታ ንሃገሩ ናይ ክልተ
ባዶ መሪሕነት ዘተሓዘት ሸቶ ጸምቢልዋ ጽሪቲ ከማይንግሆ ብምንባራ ድማ ቫሪኹን ካልእ ኣብ ጎኒ ግብጽ ደው ኣይበለን ሜሲ ኣሰርቲ ናይ 20 ዓመታት መቐናቕንቱ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ክስዕብ 10 ምዱብ ናይ ጸወታ ደቃይቕ ጥራይ ተሪፎኖኦ ድሮ ኣብ ዝተፈላለያ መርበባት ሓበሬታ ክጽሓፍ ኣብ ዝጀመረሉ ግን እቲ ማይስትሮ ኣብ ውሽጢ 4 ደቂቕ ክልተ ንሃገሩ ዘድሓና ቅልዓት ኣበሲሩ ፈለማ ብጸጋመይቲ እግሩ ናብ ውሽጢ ልዳት ግብጽ ዝለኣኻ ኩዕሶ ክርስቲያን ሮሜሮ ካብ ጸወታ ወጻእ ዝኾነሉ ዕድል ብኢንች ኣምሊጡ ብርእሱ ሸቶ ከመዝግባ ከሎ ጸኒሑ ከዓ እታ ባዕሉ ኣብ ልዳት ግብጽ እግርግር ክትፈጥር ዝፈጠራ ኩዕሶ ካብ ላውታሮ ማርቲነዝ ምስተመለሰቶ ኣብ ናሕሲ ሰኪዕታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣቕሚጥዋ ኣርጀንቲናውያን ሰዓት ክንደይ ናብ ዓድና ምምላስ ይሕሸና ክብሉ ከም ዘይጸንሑ ኣብ ውሽጢ 4 ደቂቕ ሜሲ ዋንጫ ሒዝና ጥራይና ቦነስ ኣይረስ ንኣቱ ኢልዎም ንሱ ናብ የማናይ ክንፊ ቦትኡ ምስ ለወጠ ኩዕሶ ኣብ ክፉት ቦታ ክረክብ ክጽገም ኣይተራእየን ኣርጀንቲና ኣብ ምጅማር ዝጸወታ ዘይኮነት ቆፋኣተ ተንኪፋ ኣብ ምቅበል 80 ደቂቕ እዮም ኣናህ ቦነስ ኣይረስ ካብ ቆፎኦም ወፂኦም ጸወታ ናብ ተወሳኺ ግዜ ኣምሪሑ ዝተባህለሉ ኣልቫረዝ ኣብ ውሽጢ ልዳት ጋንትኡ ካብ ሳላሕ ዝወሰዳ ኩዕሶ ንማርቲነዝ ኣብ የማናይ ክንፊ ጋንትኡ ረኺብዎ ማርቲነዝ ናብ ውሽጢ ልዳት ግብጽ ኣብ ዘእተወሉ ከዓ ኤንዞ ፈርናንደዝ ብርእሱ ኣብ ሰኪዕታ ኣቐሚጥዋ ኣርጀንቲና ቅድሚ 13 ደቂቕ ክልተ ባዶ ተመሪሓ ካብ ዋንጫ ዓለም ተገሊፋ ትበሃል ነይራ ኣብ መበል 92 ደቂቕ ግን ናይ 3-2 መሪሕነት ሒዛ ነቲ ግጥም ናብ ረብሓ ለዊጣቶ ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ካብ ዝበለጹ ካብ ድሕሪት ተበጊስካ ናይ ምስዓር ጸወታታት ድማ ተባሂሉ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2022 ኣርጀንቲናን ፈረንሳን እናቃልሐ ድማ እቲ ግጥም ብዓወት ኣርጀንቲና 3-2 ተዛዚሙ ኣርጀንቲና ምግላ ፍሪኣቶ ተመሊሳ ግብጽ ከዓ ግጥም ርብዕ ፍጻመ ጥሚታ ከስተማqaረት ሲናቶም ኣርጀንቲና ንኬፕ ቨርደ ብድራማ ካብ ዝውድድር ኣውጽያታ ሎም ከዓ ንግብጽ ካብ ናይ ኬፕ ቨርደ ብዝኸፈአ ድራማ ሰሪሓትላ ቱር ዲ ፍራንስ 2026 ሎሚ ብራብዓይ መድረኹ ኣብ ዝቐጸለሉ ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ እታ ኣብዚ መድረኽ ናይ ሽኳ ተቐዳደምቲ ክረኽብዋ ዝኽእሉ ዝለዓለት ነጥቢ ብምውሳድ ሕልፊ መቐናቕንቱ ጸብለሊሉ ኣብ ናይ ትማሊ ሳልሳይ መድረኽ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት ክለብ ሊድል ትሬክ ማት ፔደርሰን ሞሊቑ ብምኻድ 25 ነጥቢ ክወስድ ምኽኣሉ ቢንያም ዝርከቦም ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቐዳደምቲ ከይቀሶን እዮም ሓዲሮም 24 ሰዓታት ጸኒሖም ንኻልኣይ ጌጋ ፈቃደኛታት ኣይኮንና ናብ ዝበሉሉ ከዓ እቲ ጸሊም ኮኸብ ኒያስፈር ፊሊፕሰን ማት ፔደርሰን ብጸቢብ ስዒሩ 25 ነጥቢ ሓፊሱ ቢኒ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ኣብ ዝነበረት ተመሳሳሊት ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር እውን ብተመሳሳሊ ንማት ፔደርሰንን ያስፈር ፊሊፕሰንን ኣብ ዓባይ ጉጅለ ረቲዑ 14 ነጥቢ ወሲዱ ከም ዝነበረ ኣይርስዓን ኣብ ክልተ መድረኻት ኣብ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ፊሊፕሰንን ፔደርሰንን ጥራይ ደረጃኦም ክለዋወጡ እምበር ንሱ ቅድሚኦም ብሽክለቱ ሕንጻጽ ክትረግጽ ምግባሩ ከዓ ክሳብ ክንደይ ንቐጠልያ ማልያ ድልው ከም ዘሎ ይዘብርህ ቢኒ ኣብዚ ናይ ሎሚ 181 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ መድረኽ ዕዮ ገዝኡ ብዝግባእ ዝዓመመ ተቐዳዳማይ ኮይኒኡ ብጋንቱን ደገፍቱን ገናዕ ተባሂሉ ልዕሊ 36 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከቢድ ሙቐት ኣብ ዝነበረሉ መዓልቲ ተቐዳደምቲ ኤንኤስኤን ይኹን ተቐዳደምቲ ኣልፔሲን ነቲ ዴንማርካዊ ንኻልኣይ ግዜ ሸለል ምባል ጽባሕ ኣብ ቅልስ ሰማያዊ ማልያ ዘኽፈሎም ከቢድ ዋጋ ተረዲእዎም ካብ መፈለምታዮም ብጥንቃቐ ክከታተልዎ ተራእዮም ብ14 ተቐዳደምቲ ተሃኒጻ ዝነበረት ዝሃደመት ጉጅለ ጸኒሖም ቢኒ ዝርከቦም 20 ተቐዳደምቲ ምስተሓወስ ወያ ኣብ መበል 93.4 ኪሎ ሜትር ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ተኻይዳ እዞም ብሉጻት ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቐዳደምቲ ቀንዲ ምርሒቶም ብድሕሪት ብምንባሮም ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ውሳነን ብሉጻት ተሕዛቦታን ተመርኪሶም እዮም ቅጽበታዊ ውድድር ኣካይዶም ቀልጢፉ ውሳነ ዝወስድ ተቐዳዳማይ ኣብ ዘይነበረሉ ድማ ቢኒ ኣብ ጎማ ፊሊፕሰን ኣሲሩ ብምጽናሕ ቀዲሙ ናይ መወዳእታ ሕንጻጽ ረጊጹ 25 ነጥቢ ወሲዱ ፊሊፕሰን 20 ነጥቢ ክወስድ ከሎ ማት ፔደርሰን 16 ነጥቢ ኣኪብሎም
ፔደርሰን ኣብ ጎልጎል ምስ ቢንያም ይኹን ምስ ያስፈር ፊሊፕሰን ቅጽበታዊ ውድድር እናገበረ ቀጠልያ ማልያ ክወስድ ከም ዘይክእል ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ሎሚ እውን ኣብ ተቐዳመይቲ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ከም ዘይሰድዎ ተረዲኡን ኣብ መወዳእታ ምስ ቀዳመይቲ ጉጅለ ክህሉ ብምሕሳበን እዩ ናብዚ መድረኽ ኣትዩ ቢንን ፊሊፕሰንን ድሕርታ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር ንጽባሕ ዝኾኖም ሓይሊ ክዕቅቡ ክድሕሩ ከለዉ ፔደርሰን ግን ንቕድሚት ወፂኡ ኣብ መወዳእታ ነጥቢ ዝኸስበሉ ኩነታት ከናዲ ክኢሉ ኣብ መወዳእታ ምስቲ 10 ተቐዳደምቲ ዝነበሩ ጉጅለ ምጽንሑን እቶም ናይ ብጫ ማልያ ተቐዳደምቲ ከዓ ሸለል ክብልዎ ብምኽኣሎምን ናይ 12 ደቂቕ ፍልሊ ኣንጺፉ ቀሲኒኡ ክሳዕ መወዳእታ ሕንጻጽ በጺሑ NSN እንኮ ዝነበራ ምርጫ ኣብታ ጉጅለ ሃዲሙ ዝነበረ ተቐዳዳማያ ማርኮ ፍሪጎ ፔደርሰን ዝለዓለ ነጥቢ ከም ዘይወስድ ምግባር እዩ ነይሩ ራድዮ ታጋንታውን ጸወታ ክውዳእ 7 ኪሎ ሜትር ክተርፎ ከሎ ፔደርሰን ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር ስለ ዘሎ ፍሪጎ ማርኮ ብዝከኣለካ መንገዲ ኣብ ቅድሚት እቶ ይብል ነይሩ ፍሪጎ ማርኮ ይኹን ናይ ሙቪ ስታር ፓብሎ ካስትሬሎ ንፔደርሰን ፍጥነት ኣበሪኾም ፍንትትዎ እኳ እንተኽኣሉ ሊድል ትሬክ ግን እቲ ሓያል ተቐዳዳማያ ኩዊን ሲመንስን ማቲያስ ሻውኪን ምስ ፔደርሰን ልኢኻቶም ብምንባራ ቅስንቲ እያ ነይራ ኣብ መወዳእታ ከዓ ፔደርሰን ኣብ 10 ተቐዳደምቲ ሊድ ኣውት ወይ ብምርሒት ማሚቑኡ ንምወዳደር ተራሕሪሑ ንበይኑ የእዳው ዘርጊሑ ተዓዊቱ ቢንያምን ፊሊፕሰንን ኣብ ዘይነበሩሉ ድማ 50 ነጥቢ ሓፊሱ ማት ፔደርሰን ጽባሕ ቢንን ፊሊፕሰንን ክንጽፍሉ ዝኽእሉ ናይ ነጥቢ ጋግ ኣብ ግምት እትዩ ሎሚ 66 ነጥቢ ብሓፈሻ ወሲዱ ማት ፔደርሰን በዝናይ ሎሚ ነጥቢ ተሓጊዙ ብ103 ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ወሲዱ ኣሎ ቢኒ 12 ደረጃታት ሓኺሩ ብ39 ነጥቢ ኣብ ሻድሻይ ተርታ ክመጽእ ከሎ ፊሊፕሰን ከዓ ብ30 ነጥቢ ኣብ ታሽዓይ ተርታ መጺሎ ቀልስ ቀጠልያ ማልያ ጽባሕዩ ዝያዳ መቐረት ክውስኽ ክልተ ኣብ ውሽጢ ውድድር ሓንቲ ከዓ ኣብ መወዳእታ ቅጽበታዊ ውድድር ተዳሊሎም ብምህላው ብጫ ማልያ ቶሬስተን ክሕዛ ከሎ ኣሌክስ ባውዴን ናይ ዓቐም ማልያ ዓቂቡ ኣሎ ናይ ሊድል ትሬክ ማቲያስ ሸከን ከዓ ጻዕዳ ናይ መንእስያት ማልያ ካብ ዴልቴሮ መንጢልዎ ኣሎ ሊድል ትሬክ ኣብዚ መድረኽ ክልተ ማልያታት ኣብ ልዕሊ ምውሳዳ ብጋንታውን መሪሕነት ክትሕዝ ብምኽኣላ ረቢሓ ወፅያ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኾ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ጽባሕ ብቐጥታ ብትንታነ ቱር ዲ ፍራንስ ሓምሻይ መድረኽ ክንራኸብ ኢና ሰላም ወሰናይ ንኹልና